Guys, magluto ta karon. Unsa gito na? Fish fillet. Fish fillet by EJ. EJ, the chef. I'm not the chef. Unsa man? Oh, yeah. Okay, nagunsa man karon? Nagpa init. Init sa libog. Okay. So, ato sa pasalamatan atong mga sponsors karong buntaga samtang nagpainit pa sa edible. Atong edible gigamit Bambi edible oil. Unsa pa? Unsa itawag ganyan mo gigamit para sa fish fillet na dili atong supporting breadcrumbs. Dara. Nga ang gamiton nga isda. Kani gikan pa ni helicopter. Grab dire kay listen na nas bukid. Nga, huwata na lang pagkaluto ha. So far so good. Pasado ang atong chef sa pagluto sa iyang fish fillet. Nice cooking. Okay. Paig nga lagi ano, paig yung buka. Kaya pa lagi ano yung Ikaw ba? Nagdaan doon sa likod. Mga unta.